شہر حیدرآباد میں قتل کے بعد خاتون کی نعش کو جلا دیا گیا، عصمت ریزی کا بھی شبہ۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے نوہی علاقے شمشاباد میں ایک خاتون کا بے دردی سے قتل کرنے کے بعد نعش کو جلا دیا گیا، عصمت ریزی کا بھی شبہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق شمشاباد میں سائی انکلیو کے قریب ایک خاتون کی نعش جلی ہوئی حالت میں پائی گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی۔ خاتون کی عمر 30 تا 35 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ خاتون کا عصمت ریزی کے بعد قتل کر دیا گیا اور نعش کو ناقابل شناخت بنانے کی غرض سے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ RGI پولیس قریب میں نصب CCTV کیمروں کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے۔ బ్యూరో రిపోర్ట్ AHN న్యూస్। 1:04 ప్రాంతంలో వాచ్మెన్ 100 డయల్ కాల్ చేసి ఇక్కడ వాళ్ళ బిల్డింగ్ పక్కన ఒక ఓపెన్ ప్లాట్లో శ్రీనివాస ఇంక్లేవ్ అని ఉన్నది. ఇక్కడ నెక్సా షోరూమ్ వెనకాల కొద్ది దూరంలో ఈ కాలనీలో అక్కడ ఓపెన్ ప్లాట్లో మంట వస్తుందని చెప్పి చూస్తే పరిశీలించి చూస్తే ఎవరు ఒక మనిషి శరీరం కాలుతున్నదని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి అమ్మటే మా వాళ్ళు పెట్రోల్ కారు వచ్చి కొద్దిగా చూడగా గుర్తు తెలియని మహిళ కాలుతూ కనిపించింది. దాని మీద అంటే ఎవరు AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।